हाय गाइस आपण मन को वेलकम करछि आज राव एक नुआ ब्लॉग रे मु तबे जाउछ बर्तन ऑफिस को बुगड़ा को आउ जाकी देखिबा जे केते कोन लोड आछि जहा भी लोड आछिबो सब को क्लियर करबा आज रो वीडियो टिके इंटरेस्टिंग हबो बिकॉज़ आज हम बेलमुंडा जहा भी गणेश मेढ होई सब आज एकत्र भसा हबो तो मो सहित लास्ट टाइम रहंतु आ देखिबे केमती केमती गणेश छी को सायर गणेश केमती देखा जाउची तो वीडियो टी लास्ट टाइम देखंतु आ फास्ट प्रथम जाकी हम ऑफिस को जाकी जहा भी लोड अछि क्लियर कर देबा पार्सल बांटा बांटी सारी की तापर संध्या बेला जाय देखिबा को गणेश टार को डीजे आछि आ केतेले को सायर गणेश भसा हबो। तो अभी तो मुझे अधा रूट को पलि मिनिमम गोटे 7टा खंड पार्सल देती अभी तो पार्सल कम आसर अपर पीरियड ना आगू बिजन आसो तो से लोड भी बहुत कम रोचे 20टा 25टा एमती समथिंग लोड रोचे तो अभी मुझे आनी टोटाल 33टा पार्सल आउ 13टा पार्सल डेलीवर कर सारे ब्लॉग टी आरंभ करुँची आउ मोर 20टा पार्सल अच्छी आउ रास्ता आप देखिए जापारे मझे भी मुझे एपटे यहाँ मोर बुरपल्ली ढेप साई भितर गोटे कस्टमर पार्सल अच्छी पार्सल दवा आते कल कर से कहले घर अच्छा तो डायरेक्ट घर ठीक जाकि पार्सल डेलीवर करेगा। हाँ पुनराव तो घटा ऑनलाइन करेंगे ना 459 से पार्सल तो डेलीवर कर देछि आसगलानी कल्याणपुर को कल्याणपुर गोटे कस्टमर सहित अभी तो झगड़ा लगी सारे अलरेडी ना क्या सहित दिन 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 झगड़ा होती ना तो भाई काम कर इच्छा होनी तो से कस्टमर कहते कि मगेज 200 टका सामान कि 1000 टका सामान तो से कहते मुझे जानी एटा किए ऑर्डर करमती भाई पार्सल एटा कह दियो पार्सल आसी 50 जन फोन कर क्या मगेले जहाँ मगेले पड़े ना जी मगे आ कौन करी क्या नाई तमर आई ना से छाड़ तमरा गोटे तमर ये सार्ट आई देखुन गम मिछ कह तम ए जो तुम यहाँ देखुन गोटे देख संतोष संतोष नायक ना रही देख यहाँ शाढ़ी ड्रेस नायक तमर तो तमर आई तमर मना कर तमर चुमुकी नायक तो तमर आई ना ना जहाँ मोबाइल तुम कथा हो तो भाई से पार्सल को भी डेलीवर करदेली कस्टमर सहित कुछ समय कथबार्ता से बुझे कि ना हाँ से ही ऑर्डर कर ऑर्डर हो तो से पुणी पेमेंट आनी देले पार्सल भी डेलीवर कली आगे जी प्रतापपुर को प्रतापपुर भी मोर अच्छी गोटे पार्सल आटा थर्ड पार्टी पार्सल देखा कस्टमर बुझेगा कौन कहते से जब नहीं गले तो भल कथा ना कैंसिल करा पड़ो से पार्सल भी बांकेतर 2टा पार्सल तो दे देती बेंगेश्वर को बेंगेश्वर मेन रोड गोटे पार्सल अच्छी कस्टमर तो कल कर कल रिसीव करूना भाई कल न रिसीव कले तो बेजारिया कस्टमर को जानी सीना पार्सल देदेवी उठा उठा भाई भाई कल रिसीव करना कस्टमर देखुं हेलो हेलो देखा हम ऑफिस के लिए जाऊ नहीं क्या सब तो गैस आसिक अच्छी बेंगेश्वर छकरे से जो कस्टमर कॉल रिसीव कर घर भी तुम पचार पचार बहुत कष्ट पाइली ये घरटा तुम पार्सल देती से जाइए पेमेंट आने से कल ए उठा ना कि पुओ अच्छा क्लास रे तो से कॉल रिसीव कर नी आसी पहुँचली आम गुरुत्व आउ रहा मतलब 13टा पार्सल अच्छी 13टा तो आउ 2-3टा कैंसिल हम यहाँ देखते थर्ड पार्टी पार्सल कस्टमर मना कले ना कैंसिल हम
ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତାପପୁର ଯୋଉ ଗାଁ ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ସେ ପାର୍ସଲ ଗୋଟେ କ୍ୟାନସଲ ହବ ଭାଇ। କ୍ୟାନସଲ ବି ବହୁତ ସାରା ହଉଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ମଗୁଛନ୍ତି ତ ପାର୍ସଲ କଷ୍ଟମର ଆଉ ଜାଣି ଆଉ କ୍ୟାନସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ତ ଏବେ କୃତରେ ଆଜି ନାହିଁ ପାର୍ସଲ କିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଗବାନପୁରକୁ। ଭଗବାନପୁରରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଅଛି। ଆପଣ ଯିଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦଉଛି ତାଙ୍କର ସେଠି ପାର୍ସଲ। ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭଗବାନପୁର ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା। ସେଇପଟେ ଆମର ଅଛି ମେନ ରୋଡ ଟା। ବଟ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯାଇ ଏଇପଟେ ହିଁ ଚାଲିଯାଏ ଯୋଉଟା ଟିକେ ପାଖରେ ବେଶୀ ପାଖ ତ କହିବେନି ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ପାଖରେ 100 ମିଟର 200 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଏପଟୁ ଗଲେ ସେପଟୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ପଛରୁ ଗୋଟେ 200 ମିଟର ପଛକୁ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ଟା ଅଛି। ସେଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ବୁଲିଲା ପରେ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଁକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ପାର୍ସଲ ଦେବା ପାଇଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତ ଘରେ ନଥିବେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଟାଇମ ସେ ଘରେ ନଥାନ୍ତି। ପାର୍ସଲ ମୁଁ ସବୁ ଘରେ ହିଁ ଦେଇକି ଆସେ ଭାବେ ମୁଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ତାଲା ଦେଖିବାକୁ ଭାବିଲି କାଳେ ଘରେ ଚାବି ପଡିଛି ବୋଲି। ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ପାର୍ସଲ ଟା ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଠି ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଟା। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ହରଡା ବଦରକୁ। ହରଡା ବଦରରେ ଜଣଙ୍କର କଷ୍ଟମରଙ୍କର ପାର୍ସଲ ବି ଅଛି। ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟମର ହିଁ ରିଟର୍ଣ ଟା ଅଛି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହରଡା ବଦର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କୁ କଲ କରିଦବା। ଆଉ କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ରିଟର୍ଣ ଟା ବି ଆଣିବା ଭାରି ତାଙ୍କ ପାର୍ସଲ ବି ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି କରିଦବା ଆଉ। ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ହରଡ଼ା ବଦର ଛକରେ। ଭାଇ ହାଲତଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଖରାରେ କ'ଣ ହେଲାଣି ଅବସ୍ଥା। ପାର୍ସଲ ଭାଇ କଷ୍ଟମର ନେଉନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ଫୋନ୍ କରି ଭାଇ ହଇରାଣ ହେଇଗଲେଣି ପୁରା ପାର୍ସଲ ଦେଇଦେଇ ଆଜି। ଯାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଉଛି ଭାଇ ଆମ ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ପଇସା ନାହିଁ ପିଲା ଆମର ନାହିଁ। ଭାଇ ଆଜି ଯାହାବି ମାନେ ବାହାନା ଦେଖୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭାଇ ଦିନଟା ବହୁତ ଖରାପ ଯିବ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ। ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଭାଇ ହରଡ଼ା ବଦର ଛକରେ ଅଛି। କଷ୍ଟମର କଲ୍ କଲେ ସେ କହିଲେ ଘର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ ପାର୍ସଲଟା ନେଇଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଛକରେ ଆସିକି ଅଛି। ଏଇଠୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ 25 ମିଟର ଗଲା ତାଙ୍କ ଘରଟା। କଷ୍ଟମରକୁ କଲ୍ କଲେ ସେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ପାର୍ସଲ ଯଦି ଆସିବ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ହରଡା ବଦର ଛକରେ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିଛି କଷ୍ଟମରକୁ। ଭାଇ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଖାଲି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ପାର୍ସଲ ଦବା ପାଇଁ ବୋଲି ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିଛି ମୁଁ। ସେ କଷ୍ଟମର ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯାଉଛି ଭାଇ ଦଉଛି ଭାଇ କାଢୁଛି ପଇସା ନଉଛି। ଭାଇ କଷ୍ଟମର ଯାହା ବାହାନା ଦେଖଉଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଭାଇ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ସେ କଷ୍ଟମର କୁ ଯାହା ହଉ ଜଗିଛୁ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଜଗିଲା ପରେ ସେ ଯାହା ହଉ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରିକି ଆସିକି ପାର୍ସଲ ନେଇଗଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଭିଡିଓ ତରଫରୁ। ପାର୍ସଲ ଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ଜଗିକି ଆସିକି ନବାରୁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ କରଡା ବଣିକି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖ ଆମ କେନ୍ଦୁପୋଲ ର ହିରୋ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଏବେ ଯିବା ଆମର ଗରାବଣି ସେଠି ଦିଟା ପାର୍ସଲ ଅଛି। ଆଉ କଷ୍ଟମର ଦି ଜଣ କଲ୍ ଅଲରେଡି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଥିଲା ଭସେଇ ଦେଲେଣି ନା ଅଛି କେଜାଣି। ଲାଗୁଛି ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ ନା ଅଛି। ବର୍ଷା ସରିଗଲାଣି ରେ ଭାଇ। ଗଣେଶ ଅଛି ସେ ଟେଣ୍ଟ ହେଲେ ଭସେଇ ଦେଲେ। କେବେ କିନା ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ଅନଲାଇନ୍ କରିବା। ହୁଁ। ନା ଭାଇ ଆଜି ଖରା ଟା ଜୋରେ ହଉଛି। ତ ଖାଲି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ପାଣି ବୋତଲ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ କିଣିକି ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦବା। କାରଣ ଭାଇ ବଡି ଟାକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ ରଖିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ଖାଲି କାମ କଲେ କଣ ହବ ଭାଇ ଦେହଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତ ଏବେ ପାତ୍ରପଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି ଆଉ ପାର୍ସଲ ତ ଦେଇଦେଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ ପାର୍ସଲ ଅଛି ସେ ପାର୍ସଲ ଡେଲିଭରି କଲେ ଆଜି ଯାହା ପାର୍ସଲ ଅଛି ସବୁ ଶେଷ ହବ। ପାର୍ସଲ ଟା ତ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଟିକେ ଘରେ ଯାଇ ପଚାରିଦବା। ଯିଏ ମାନସି ଦିଦି ର ପୁଅ କଥା ଏଇଟା ଡାକିଦବୁନି ଟିକେ ଅଛି ତ ଦେଇଦିଅ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ତାଙ୍କର କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭସାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଦୁର୍ଗା ଡିଜେ
गणेश पलि आसे आपको देखो सब गोटे गोटे कर गणेश सब जा आपको राति देखा मिनिमम गोटे 10टा कि 11टा गणेश आसी सब जगह गणेश पाखक जाए आपको देखो कौ गणेशटा कोड्र भाई ये बर्तमान आरती हम भाई जहाँ जी डीजे आसा था सब जगह पलि आसा आरती आरंभ हम देखिए आरती के सब तो डीजे पलि आसा सब गणेश भी पलि आसा भाई रेड्डी सारे गणेश रेडी साई भाई भाई गणेश के बड़ ही भाई गणेश रेड्डी सारे गणेश भाईटा हूँ रेड्डी सारे गणेश भाई के बड़ देखुद रेड्डी सारे गणेश आईटा हूँ कालिया साई मस्ती तो पूरा फुल हम देख भाई पिला एंजय कर देखुन तो यहाँ लास्ट विसर्जन ए वर्ष गणेश पूजार भाई 11टा डीजे आसे 11टा डीजे गणेश विसर्जन है भाईटा हूँ आम दुर्गा डीजे दुर्गा डीजे भाई रेडी सारे गणेश तो सब बड़ है देखा बड़ा भल हो रेडी सारे गणेश आउर गोटे गणेश बड़ गणेश अच्छे कोली साइडा से गणेश आपको देखा कोली साइड से बड़ गणेश
भाई ए वर्ष सब बढ़िया सुंदर गणेश तो मो हिसाब से मत जोड़ा लगे सब बढ़िया और सुंदर गणेश। एटा आलती हो बर्तमान आलती सरला आउे पुणी डीजे स्टार्ट हम आउ डीजे स्टार्ट है सब सारे गणेश गोटे लाइन वाइज लाइन सब गोटे पर गोटे सब बसै जी मोर जी गणेश अच्छे से सब गणेश जो साइर पे बनई से प्राइज देकर सम्मानित कर जेहतु से कष्ट कर गणेश बनई आते मानते दायित्व सहित से बसुँच से दिखाई कहते ओडार गणेशटा ये तो फास्ट प्राइज मिललानी तो देखा जाऊ कौ गणेश फास्ट प्राइज मिलूँ। रेड्डी से फास्ट प्राइज मिलला। भाई आज भिडियो ये नेक्स्ट देखा नेक्स्ट ब्लॉग आज भी जा गणेश विसर्जन करने तो चलो।